प्रभुंक महानाम को धन्यवाद दिए। आज प्रार्थना सभारे आमान प्रत्येक को तांकरी प्रांगण मध्य समस्ते एकत्रित होई ताहांक निकटवर्ती होगापाई प्रभुंकर ए सुंदर अनुग्रह आम पाइछु। तेणु प्रभुंकर महानामर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो, प्रभुंकर धन्यवाद देवा सहित आज जेते समस्ते उपासना जोग देइछन्ति समस्त को आज विशेष प्रार्थना उपासना मध्य को स्वागत जनाए ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु। आसन्तु ए समय आज उपासनार प्रारंभ रे समस्ते आमाने निज निज को प्रभु ठारे समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। पवित्र अति पवित्र प्रेमिक प्रभु सदा प्रभु तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद करुअछु, गौरव करुअछु। प्रभु तुम्हें सत्य जीवंत न्यायवान आमे समस्तंकर प्रभु प्रेमिक प्रभु बोली आमे तुमको धन्यवाद करुअछु, तुमरी गौरव करुअछु। प्रभु अनुग्रह करिथिबारु आज परि एक सुंदर समयटी आमे तुम ठारे पाइअछु। तुमरी निकटतर होई तुमरी शरणागत होई तुमरी उपस्थिति मध्य को आसु आसु प्रभु तुमरी निमंते व्यवर्त होगापाई ए सुंदर सुजोग आमे तुम ठारे पाइअछु। प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तुमरी गौरव प्रशंसा आराधना करुअछु प्रभु। आज जेते समस्त ए स्थान रे समवेत होइअछु प्रभु प्रत्येक तुम नाम रे प्रभु उच्च स्वर रे तुम नामर जय जयकार करुअछु। तुम नामर प्रशंसा आराधना करुअछु। समस्त गौरव प्रशंसा केवल सदा प्रभु परमेश्वर तुमरी। प्रभु आमे तुमरे धन्यवाद करुअछु। एई सुंदर समय मध्य आमे समस्ते बसु बसु प्रभु तुम निकटवर्ती हेई अछु। प्रभु तुमरी उपस्थिति आमे प्रत्येक को दियो प्रभु। आज मंडलीर तुमरी लोक माने एई विशेष प्रार्थना सभा पाई एकत्रित होई प्रभु तुम निकट अनेक प्रकार प्रार्थना विनती नहीं प्रभु तुम निकट को आसी अछंती। अनेक प्रकार प्रार्थनार बोझ नहीं प्रभु तुम निकट को आछंती। प्रभु तुम नामर धन्यवाद दउछु। प्रत्येक को मध्य बहुल रूपे आशीर्वाद कर। प्रत्येक जेपरि तुम निकट को आसी तुम ठारे शांति प्राप्त हेबे। प्रत्येक तुम निकट को आसी तुम ठारे सुस्थता प्राप्त हेबे। प्रत्येक तुम निकट को आसी तुम ठारे प्रभु प्रत्येक जीवन रे से मानकर मनोवांछा पूर्ण हेब। तुमरी महिमा हेब प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, तुम्हें दया कर प्रभु। समाजर प्रति परिवार को आशीर्वाद कर। जो परिवार मध्य जदि कौनसी समस्या रही, जो परिवार मध्य कौन से अप्रभु असुस्थता किंबा बाधा कष्ट रही, जो परिवार मानक जदिबा कौन प्रकार अभाव अनाटना रही, जो परिवार मानक अप्रभु अनेक प्रार्थना गुप्त प्रार्थना किछि रही, से सब मध्य प्रभु तुम निकट रे प्रार्थना करुअछु। प्रभु तुमरी कृपा दृष्टि बर्ताइले समाजर प्रति परिवार कुशलतारे प्रभु तुम ठारे दिन अतिबाहित करू करू आहुरी तुमरी गौरवर कारण हेबा पाए प्रत्येक को साहाय्य कर प्रभु। तुम्हें दया कर। आज उपासना रे प्रभु तुम्हें आमानकर सहवर्ती परमेश्वर हुओ। जेते समय बसिबु प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक को दियो। आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आमानकर सहवर्ती हुओ प्रभु। जेपरि आज उपासना समस्त अप्रभु परिचालना, आज गीत आराधना, आज समस्त प्रकार प्रार्थना प्रभु तुम निकट सुग्राय हेब प्रभु। तुम नाम आहुरी उच्चीकृत हेब। सेपरि अनुग्रह कर। महिमा प्रशंसा गौरव कर्तापण जुगे जुगे तुमरी हेउ। यीशुଙ୍କ नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। आसंतु आमने समय रे समस्ते जानिथिबा गीत गोटे बोलिबा। उपासना सियोन उपासना गीत बही तार प्रथम पृष्ठा 3 नंबर गीत। यीशुଙ୍କୁ संगे रखिबी हृदय पद्म तांकु देबी। समस्ते प्रभुଙ୍କ गौरव पाई गीत बोलिबा। यीशुଙ୍କୁ संगे रखिबी हृदय पद्म तांकु देबी। संगे रखिबी यीशुଙ୍କୁ संगे रखिबी। से तो जीवर जीव मोर सर्वसम्पद
ଛାଡ଼ିଲେ ସେହି ପାଦ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବି ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ଏ ଜଗତେ ବିପଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଦ ନ ଧରିଲେ ସେ ପାଦ କେମନ୍ତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ସେ ମୋର ଜୀବଧବ ତାଙ୍କରେ କରି ଭାବ ହୋଇଣ ପାର ଭବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବି ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ହୃଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆମେ ପାଠ କରିବା। ବାଇବଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ 3 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଯିଏ ପାଠ କରେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭାବବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ପୁଣି ସେଥିର ଲିଖିତ ବିଷୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ବୋଲିବା। ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହି 160 ପୃଷ୍ଠା 62 ନମ୍ବର ଗୀତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମୋ ଅନ୍ତରର। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ କରତାଳ ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ସମାଜର ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ପରେ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାପନାଦି କର୍ମ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଜିର ଦାନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମୋ ଅନ୍ତରର, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମୋ ଅନ୍ତରର, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଆହେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆହେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମୋ ଅନ୍ତରର, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମର। ତୁମେ ପଥ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତର, ଶାନ୍ତିଦାତା ମୁକ୍ତିଦାତା ଶକ୍ତିଦାତା ପରମେଶ୍ୱର।
तुमे पथ तुमे सत्य जीवन ए जगतर शान्तिदाता मुक्तिदाता शक्तिदाता परमेश्वर हे करुणामय हे मंगलमय हे करुणामय हे मंगलमय धन्य 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 हेउ तुम नामर धन्य 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 हेउ तुम नामर धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता रक्षाकर्ता जगतर दयामय क्षमामय प्रेममय सत्य ईश्वर सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता रक्षाकर्ता जगतर दयामय क्षमामय प्रेममय सत्य ईश्वर आहे सुधामय आहे मधुमय आहे सुधामय आहे मधुमय जुगे जुगे धन्य हेउ तुम नामर जुगे जुगे धन्य हेउ तुम नामर धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ आहे सत्य सनातन परमेश्वर आहे सत्य सनातन परमेश्वर धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर सदा प्रभु हे तुमर सदा प्रभु हे तुमर प्रार्थना करिया। धन्यवाद 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 प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुमको धन्यवाद दवा छड़ा आउ किसी नहीं प्रभु गीत वाक्य सबुरे किसी प्रभु आम धन्यवाद प्रभु तुमको दौचु जेसुआपा तुम्हें केते दयालु परमेश्वर प्रभु दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष एते पाप कले सुधा प्रभु तुम्हें आम को छाड़ी ना आम को प्रत्येक मुहूर्त आम प्रत्येक समय तुम्हें आम पछे बस था प्रभु जिते भूल कले तुम्हें आम भूल को प्रभु क्षमा कर प्रभु तुम्हें आम को प्रत्येक को सहवर्ती आम जेपरी प्रत्येक तुमको प्रथम स्थान दो तुम आज्ञा सकल मानव न्यून नम्र प्रत्येक कार्य विश्वस्त आशीर्वाद कर आम चालीचरण कथबार्ता आचार व्यवहार सब तुम सहवर्ती शैतान समस्त कबल आम सुरक्षा कर आम जेपरी प्रत्येक बड़ मान को भय भक्ति करवा न्यून नम्र हवा तुम साहय कर एठार उपस्थित जेते जन अच्छा प्रभु तुमर से दया अनुग्रह मैंने एठार आसी पहुँचीचु प्रभु तुम्हें समस्त सहवर्ती उपकार कर जो वाक्य आज प्रभु तुम दास देवता आज पर आम शुणी बुझी मन रखी कार्यालय पर तुम्हें साहय कर बाहिक भाव आसवाटा आमर जमपर न हो हृदय मध्य सबकि रखापी इच्छा कर तुम्हें साहय कर
ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଆସିବାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହବତ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହବତ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଯୁବାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହବତ ଦିଅ। ଏ ବୟସରେ ଯେପରି ସେମାନେ ମନ୍ଦ ବାଟକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପିତାମାତା କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହିପରି 10 ଗୋଟି ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ତୁମର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କର। ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଯେପରି ସେ ଶୈତାନର କବଳରୁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମଣ୍ଡଳୀର ସଜିପୁଂଶ ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଭାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବହୁଛ ବହିବ। ଆଉ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ତୁମେ ଅଛ। ଯୀଶୁ ବାପା ଯେପରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ସେଇ ଆଲୋକ ଯେପରି ଆଲୋକିତ ହେବ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଦାନଟି ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ତା ଯେପରି ବାହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମ ଅପବିକ୍ଷମ ହେଉଛ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜିର ଉପାସନା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୋତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। କାରଣ ଏହିପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଲେ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଉ, ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ସବୁ ଜଣାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଗୋଟେ ସମୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସାଉଁଟିବାର ଏକ ସମୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆଜି ଯେତେ ଆମେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାଗୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କାରଣ ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 3 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୋ ପରିବାରରେ ଆମେ ଯେପରି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ମୋ ସମାଜ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବୋଝ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ ଆମେ ଆସିଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏହିପରି ଏକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ।
ସେଦିନ ଜାକୁବଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜାକୁବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଏସଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲାବନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ବର୍ଷ ସେ ରହିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପଶୁପଲରେ, ମେଷପଲରେ, ଧନରେ, ସମ୍ପତ୍ତିରେ, ସବୁରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ମୋ ଭାଇର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହରଣ କରି ଆଣିଛି, ତ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ କି, କାଳେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ କି? ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। କ'ଣ? ସେ ଯେପରି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଆଉ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମେଷପଲରୁ, ପଶୁପଲରୁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ, କିଛି ସ୍ଥାବରୁ କିଛି କିଛି ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସବୁ ବିଷୟ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏସଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟ ପାଇବା ପରେ ବୋଧେ ସେ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରୁଥିଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାବକ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାବକ ଘାଟରୁ ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, କୌଶଳରେ, ଧନରେ, ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଇ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୃଥା ଅଟେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ, କୌଶଳରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାକୁବ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଚିନ୍ତା ଦେଲେ। ତ ଏହି ସମୟଟି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଧନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନରେ, ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ରାତ୍ରି ସାରା ସେ ଜାବକ ଘାଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଆମମାନେ ଆଉ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ, ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ନ କଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେତେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଜାକୁବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେ ଆସିଲାଣି, ମୋତେ ଛାଡ଼। ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜାକୁବ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାଧି ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ। ତେବେ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା? ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ତ କେଉଁମାନେ ଧନ୍ୟ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାତ୍ମୋସ ଦ୍ୱୀପରେ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯୋହନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ
प्रभु जीशु कहउछंती जे एहा पाठ करे जेउमाने एही भाववाणी श्रवण करंती पुणी सेथिर लिखित वाक्य सब पालन करंती से माने धन्य। हालेलुया हालेलुया। जे एहा पाठ करे जो माने ईश्वरंकर वाक्य को पाठ करंती से माने आशीर्वाद प्राप्त से माने धन्य। आज आमने देखा पारुछु जदि एही ख्रीष्टीय संप्रदायर जदि 20 वर्ष जदि पछको आमे चली जिबा से समयर ख्रीष्टीय परिवार मानकर जो उपासना से समयर ख्रीष्टीय परिवार मानकर शास्त्र पाठ से समयर ख्रीष्टीय परिवार मानकर ख्रीस्टियान गोटे श्रृंखला आज बहुत पछरे आमे पड़ी जाइछु। आज बहुत उणा पड़ी जाइछु। से समय शास्त्र पाठ न पढ़िले पिला मान को जलखिया हेब ना। शास्त्र पाठ न पढ़िले आमे अन्यान्य कार्य को जीवा ना। आज अनेक प्रभु भक्त माने अछंती जो माने कि सेमानकर नित्य कर्म सारिबा संगे संगे शास्त्र पाठ करिवे ईश्वरंकर वाक्य पाठ करिवे तापरे सेमाने अन्यान्य कार्य मध्य को जीवे। तो आज प्रभु एहीपरि एक समाज मध्य आमे जेतेबेले बसवास करूछु प्रभु आमे प्रत्येक को चाहती जेपरि आमने प्रभुंकर वाक्य को ध्यान करू ईश्वरंकर वाक्य को ध्यान करू। आज अनेक समय आमनकर ख्रीष्टीय परिवार मानकरे शास्त्र पाठर अभाव सकाशु आजिर युवा युवती माने कौनसी प्रकार भाव उपासना पाई मध्य राजी होउनाहांती। प्रार्थना उपासना पाई से माने हुए तो बहुत दूर रे। तेणु एपरी परिस्थिति मध्य प्रभु चाहती जेपरि तांकरी लोक माने सर्वदा ताहांकर वाक्य ध्यान करंतु तांकर वाक्य पाठ करंतु। प्रभु आमानंकु तांकरी वाक्य देई अछंती तांकरी मुख निश्रुत वाक्य प्रभु आमानंकर प्रत्येकंकु देई अछंती। से वाक्य को जेतेबेले आमाने पाठ करू से वाक्य को जेतेबेले आमे ध्यान करू ताहा ही आमानंक पई आशीर्वाद। ईश्वरंकर वाक्य आमानंकु प्रेरणा दिए ईश्वरंकर वाक्य आमानंकु चलाए ईश्वरंकर वाक्य आमानंकर एहीपरि एक जगत मध्य आशीर्वाद को आड़ को कढ़ई नहीं थाए। तेणु से वाक्य आमने कि प्रकार आज ध्यान करने को पारुछु। आमने गीत संहिता तार प्रथम गीत देखुचु तो सही स्थान रे मध्य जहाँ कि प्रथम गीत तार 2 पद लेखा अछि मात्र सदाप्रभुंक व्यवस्था रे जहार आमोद थाए पुणी जे दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। हालेलुया हालेलुया। जो माने सदाप्रभुंक व्यवस्था रे आमोद करंती आ जो माने दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करंती सेई माने धन्य आशीर्वाद प्राप्त। आज आमानक पई प्रभु सेई विषय चाहंती जेपरि आमाने ताहांकर वाक्य ध्यान करू ताहांकर वाक्य आमे पाठ करू। जदि आमाने देखिबा प्रेरित तार 17 पर्व प्रेरित 17 पर्व तार 11 पद एई बेरयार विश्वासी माने थेसलोनिकीय विश्वासी मानक ठारू एमाने सुशील थिले अति चंचल थिले से माने पूर्ण आग्रही थिले से माने उद्योगी थिले। तेणु प्रभुंकर लोक माने जो जो वाक्य प्रचार करुथिले ताहा शुणिबा परे ताहा सत्य कि ना से माने आउ लेखा अछि प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान करुथिले ताहा से सत्य कि ना जानिबा निमंते से माने घरे घरे प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान करुथिले। आज आमाने ख्रीष्ट विश्वासी भावरे जेतेबेले आज एपरि कि जे आमे अनेक वर्ष पूर्वर जदि कौनसी समाज घर को किंबा कौनसी गोटे मंडली को जदि आमे गले वाक्य शुणुथिलु नचेत वाक्यर आमे वंचित हेउथिलु किंतु वाक्यर वर्तमान कौनसी अभाव नाही। मोबाइल खोलिले वाक्य टीवी खोलिले वाक्य विभिन्न प्रकार भाव ईश्वरंकर वाक्य आज जगत रे घोषणा करा जाउछि विभिन्न प्रकार भाव वाक्य आज प्रचारित होउछि। तो से वाक्य आज आम ध्यान करने कि प्रकार आज मनोयोगी होगा पारुछु से वाक्य प्रति आम केते मनोयोगी होगा पारुछु। हुए तो अनेक समय आमर विश्वास कि प्रकार विश्वास जे आम केवल जीवा गिरजा उपासन रे जोग देवा पुणी गिरजा सरीगले पुणी फेरी आसवा आमर विश्वास सेतिकी सीमित हो जाए। प्रभु आमको से निमंते आह्वान करना आमे जेपरि ताहांकर वाक्य शुणु तांकर वाक्य पाठ करूँ ताहांकर वाक्य शुणु एवं से वाक्य अनुसार आमे चलने को आरंभ करूँ।
ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲୁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ କି ନା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୁଏତ ଉପାସନା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ କରି କଟକ ବି ଆସିଲି, ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ଥିଓଲୋଜିରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଘରକୁ ମୁଁ ଭିଜିଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ 6ଟା ସମୟରେ ଯଦି ଯିବି, ସେମାନେ କହିବେ ଠିକ୍ 6ଟା ହେଲେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ। ତ ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଭୟ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯୋଗ, ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ସେପରି ବିଷୟ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରକାର ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଠ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆମମାନେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମୋଶାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କଲେ, 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାଙ୍କୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଜିହୋଶିଓ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ଜିହୋଶିଓ ତାର 1 ପର୍ବ, ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 7 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ସେବକ ମୋଶା ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଓ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ। ତହିଁରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ କି ବାମକୁ ଫେର ନାହିଁ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ସେଠାରେ କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ସେବକ ମୋଶା ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। ବାକ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ଫେର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କହୁଥିବେ, ତାର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ କରିଥାଉ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ବିଷୟ ବିଶେଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ନ ଫେରୁ, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ସଫଳ କରିବେ। ସେଦିନ ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ତୁମର ପଥ ସଫଳ ହେବ। ଆମେ ସେହି ଅଂଶରେ 8 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଲେଖାନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେତଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ତୁମେ କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ପଥ ସଫଳ କରିବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି 9 ପଦରେ,
आंभे कि तुम्भको आज्ञा करी नाहु, बलवान हुओ ओ साहसिक हुओ, त्रासयुक्त हुओ नहीं कि हताश हो नहीं, कारण तुम्भे जो आड़े जीव सदा प्रभु परमेश्वर तुम्भर संगी हेबे। जेतेबेले आमने ताहांकर आज्ञा पालन करी स्थिर भाव रे प्रभु रे रहू, कौनसी प्रकार भाव रे हताश कि निराश न हेउ, तेबे निश्चित प्रभु आमानकर संगी हेबे। प्रभु जदि आमानकर संगरे रहिबे कौनसी विषय आमानकु कौनसी विषय अभाव हेबाकु देबे नाही, कौनसी विषय भयभीत हेबाकु देबे नाही, कौनसी विषय लज्जित हेबाकु देबे नाही। तो से हेउछंती आमानकर प्रभु। तेणु तांकरी वाक्य प्रभु आमानकु देइछंती। केउ माने आ आशीर्वाद प्राप्त हेबे जेउ माने ताहांकर वाक्य ध्यान करिवे। एटी द्वितीय विषय मध्य आमने देखुथिलु जे जेउ माने ताहांकर वाक्य शुणंती, तांकर वाक्य शुणिबा, प्रभु वाक्य देई कोन कहिबाकु चाहंती। अनेक समय आमे उपासना रे बसु, प्रार्थना उपासना रे जोग देउ, वाक्य भी शुणु, किंतु से वाक्य कौन कहिबाकु प्रभुंकर सेवक माने हुए तो प्रभुंक पई जो माने ए वाक्य प्रचार करंती से माने कौन कहिबाकु चाहंती, ए वाक्य दे प्रभु आमानकु कौन कहिबाकु चाहंती, हुए तो आमे सेति प्रति ध्यान देई न थाउ। आमे वाक्य शुणिबा दरकार। सेति पई एई अंश रे लेखा अछि जे जेउ माने एही भाववाणी श्रवण करंती, प्रभु ए वाक्य मध्य दे कौन कहिबाकु चाहंती, जदि आमने ताहा शुणु निश्चित आम जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त हेबो। आज अनेक समय आमे वाक्यर अबाट को जीवार कारण कौन? अबाट को जीवार मूल कारण होची आमे वाक्य पालन करिबा पाई राजी न हो। जो वाक्य प्रभु आमानंकु देइछंती से वाक्य अनुसारे चलिबा पाई आमे राजी न हो। तेणु अनेक समय वाक्य जहाँ कहे तार विपरीत विषय आमे करि थाउ। तो प्रभु चाहती जेपरि आमने सही वाक्य को आमे शुणु। जदि आमने लुक माथ्यू पुस्तक देखिबा, से स्थान रे प्रभु जीशु गोटे बुणालीर दृष्टांत देउछंती। बुणु बुणु केतक बाट पाखरे, आउ केतक जहाँ कि पथुरिया भूमि रे, आउ केतक बिहन आउ जहाँ कि कंटा बुदारे, आउ केतक बिहन उत्तम भूमि रे। आउ शिष्य माने जेतेबेले ए समस्त विषय शुणुथिले, से ए समस्त शिक्षा देउ देउ 9 पदरे जदि आमने माथ्यू पुस्तक तार 13 पर्व जदि आमे 9 पद देखुचु, से समस्त शिक्षा देउ देउ से कहउछंती जहार कान अछि से शुणु। आमानकु शुणिबा को हेबो। प्रभु आमानकु कान देइछंती जेपरि आमे ईश्वरंकर वाक्य को शुणु। तो यही विषय हुए तो से माने जेतेबेले बुझी पारु नथिले, सेतेबेले आ प्रभु जीशु से माननकु 10 पदरु किछि अंश से माननकु बुझाई देउछंती। जदि आमने ताकु जदि टिके पाठ करिबा, सेही स्थान रे मध्य लेखा अछि, एथि उतारे शिष्य माने ताहांको पाखको आसी पचारिले, आपण काहेकि समस्तंकु दृष्टांत द्वारा कथा कहउछंती। जीशु उत्तर देले, कारण स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व सबु जानिबा निमंते तुम्भ माननकु शक्ति दिया जाय अछि, किंतु सेमाननकु दिया जाय नाही। जेणु जहार अछि ताहाकु दिया जिवो, आउ ताहार प्रचुर हेबो, किंतु जहार नाही ताहा पाखरे जहाँ अछि ताहा ही ताहा ठारु निया जिवो। से माने देखु देखु देखंती नाही, ओ शुणु शुणु शुणंती नाही कि बुझंती नाही। एणु सेमाननकु दृष्टांत द्वारा कथा कुहा जाउ अछि। अनेक समय आमने देखुअछु किंतु आमे देखि न थाउ, आमे शुणुअछु किंतु शुणी न थाउ। तेणु प्रभु तांकोरी लोक माने जेपरि बुझिबा को पारिबे सेति पई से दृष्टांत द्वारा कथा कहउछंती। आउ सेही विषय सेमानकु कहू कहू कहउछंती। जदि आमने 14 पदरु किछि अंश पढिबा, आउ जीसांकर एही भाववाणी सेमानक संबंध रे सफल हेउअछि। तुम्बे माने शुणु शुणु शुणिब, किंतु कौनसी प्रकारे बुझी पारिब नाही, बुझिब नाही, किंतु देखु देखु देखिब, किंतु कौनसी प्रकार ज्ञात हेब नाही। कारण एही लोकमानक हृदय जड़ हैला, से माने कानरे कष्टरे शुणिले ओ आपणा आखि बुझिले। जेपरि से माने देखिबे नाही ओ कानरे शुणिबे नाही ओ हृदय रे बुझिबे नाही, पुणी फेरी आसीबे नाही, आउ आंबे सेमानंकु सुस्थ करिबु नाही। किंतु धन्य तुम्भ मानकर चक्षु
जेणु ताहा देखे, धन्य तुमମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ जेणु ताहा शुणे। आजिर जगतरे जेते प्रकार भावरे सुसमाचार प्रचार करा जाउछि, हुए तो सुसमाचार प्रचार करा जाउछि, हुए तो अनेक हुए तो शुणती किंतु से माने आउ ताहा सेपरि भावरे से माने आउ बुझंती नाही। एपरि समय प्रभु आज आमानंक पई गोटे अनुग्रह कले, आम परि दुर्बल मानंक प्रभु तांकरी वाक्य शुणी ग्रहण करबाकू दैछंती। हालेलुया हालेलुया। तेणु एई स्थान रे प्रभु यीशु कहउछंती, किंतु धन्य तुमମାନଙ୍କର चक्षु जेणु ताहा देखे, धन्य तुमମାନଙ୍କର कर्ण जेणु ताहा शुणे। आज यीशुख्रीष्टंकर वाक्य सुसमाचार शुणी आमे विश्वास करिअछु, ताहांकठे से परित्राणर आह्वान मध्य आमे पाई पारिअछु। तेणु निश्चित प्रभु सेई मानंक पई कहंती से माने धन्य बा आशीर्वाद प्राप्त। आज आमानंक पई प्रभु से आशीर्वाद प्रत्येकंकु देबाकू चाहंती, जेपरि आमे ताहांकर वाक्य शुणु। तांकर वाक्य शुणिबा द्वारा तृतीय विषय मध्य आमे सेई स्थान रे देखिबाकू पारुछु, जेउ माने ताहांकर भाववाणी सबु पालन करंती। आमे वाक्य शुणु, आमे वाक्य पाठ करू, यदि पालन न करू हुए तो आमे आशीर्वादरू वंचित हेबा। ताहांकर वाक्य ध्यान करी जेपरि आमे ताहा पालन करू, तेबे निश्चित आम जीवन रे आमे प्रत्येक आशीर्वाद प्राप्त हेबा। आमे गोटी अंशरू टिके पढ़िबा, गीत संहिता तार 119 गीत 2 पद। से स्थान रे आ गीत रचक उल्लेख करुछंती, जेउ माने ताहांकर प्रमाण वाक्य सब पालन करंती, जेउ माने सर्वांतकरण रे ताहांकु खोजंती, से माने धन्य, से माने आशीर्वाद प्राप्त। जेउ माने ईश्वरंकर प्रमाण वाक्य को पालन करंती, से माने प्रभुंक ठारे आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आज प्रभु आमानंकु तांकरी वाक्य आमानंकु देई अछंती, तांकरी वाक्य जेपरि आमे पालन करू। तेणु प्रभु यीशु कहिले, मते प्रभु प्रभु बोली अनेक कहंती, समस्ते स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबे नाही, किंतु जे मोहर पितांकर इच्छा पालन करे। प्रभुंकर इच्छा पालन न करिबा पर्यंत आमे आशीर्वाद प्राप्त हेई परिबा नाही। आमानंकु आशीर्वाद पाइबा पाई प्रभु आमानंकु एहिपरि एक सुंदर विषय दैछंती, ताहांकर वाक्य आमे पालन करू। ताहांकर वाक्य प्रभु आमानंकु तांकरी वाक्य देई अछंती, से वाक्य पालन करू करू आमे तांकोठारे से आशीर्वाद आमे प्राप्त हेउ। तेणु आज प्रभु आमानंकु एहिपरि एक समय मानंकरे प्रवेश करिबाकू दैछंती, कारण से अंश रे आमे देखुथुलु, कारण समय सन्निकट, केउ मुहूर्त रे प्रभु आसीबे ताहा हुए तो आमे जानुना। तेणु आशीर्वाद को यही समय थाउ थाउ आमानंकु साउंटिबाकू हेबो, समय थाउ थाउ से आशीर्वाद को आपणाइबाकू हेबो। तो किपरि आमे से आशीर्वाद पाइबा, ताहांकर वाक्य पाठ करिबा द्वारा, ताहांकर वाक्य शुणिबा द्वारा, ताहांकर वाक्य पालन करिबा द्वारा आमे आशीर्वाद प्राप्त हेबा। तेणु आसंतु आमे निज निजको आज देखिबा, निज निजको समीक्षा करिबा, मु कि प्रभुंकर वाक्य को से प्रकार भाबरे पाठ करिबाकू पारुछि, मु कि प्रभुंकर वाक्य को से प्रकार भाबरे शुणिबाकू पारुछि, मु कि प्रभुंकर वाक्य को पालन करि पारुछि। प्रभु आमानंकु चाहंती आमे समस्ते सेही पळे आमे प्रभुंक ठारे आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रभु आज संक्षिप्त चिंताधारा मध्य दे आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमे एई समय रे प्रार्थना मध्य को जिबा। हुए तो समाज मध्य रे जदि केही असुस्थ पीड़ित अछंती, हुए तो प्रत्येक आमाने साहिर हिसाब रे जानू, सेमानंक निमंते आमे विशेष प्रार्थना करिबा। जो माने वार्धक्य अवस्था अछंती सेमानंक निमंते आमे प्रार्थना करिबा। विशेष करी आमानकर युवा युवती मानक पई प्रार्थना करिबा, जेपरि सेमाने प्रभुंक प्रति उद्योगी हेबे, सेमानकर शिक्षा, सेमानकर पाठ, सेमानकर उत्तम प्लेसमेंट प्रभु जेपरि सेमानकु देबे, सेथि निमंते मध्य आमे प्रार्थना करिबा। विशेष करी आमर युवा युवती माने प्रभुंको भय करिबा निमंते, प्रभुंक प्रति फेरिबा निमंते आमे विशेष बोझग्रस्त भाव रे प्रार्थना करिबा। ता सहित आमे प्रार्थना करिबा आ समाजर समस्त मुख्य कर्मकर्ता मानक पई, जो माने समस्त दायित्व नै ए समस्त विषय चले आछंती सेमानक पई प्रार्थना करिबा। आमे विशेष करी आमानकर मातृमंडली पई प्रार्थना करिबा। मंडलीर सबु कार्य जेपरि सुंदर भाव रे आ चलिबाकू पारिबो, शृंखलित भाव रे चलिबाकू पारिबो, एथि निमंते आमे विशेष बोझग्रस्त भाव रे प्रार्थना करिबा। ता सहित विशेष आमे प्रार्थना करिबा एही दिन मानकरे प्रति परिवार प्रभुरे जेपरि आत्मिक भाव रे आहुरी आ वृद्धि पाइबाकू लागिबे,
आत्मारे बढ़िबाकु पारिबे प्रभुंक प्रति उद्योगी हेबाकु पारिबे एथि निमंते मध्य आमे प्रार्थना करिबा। मैं अनुरोध करी माँ मानक मध्यरु जणे एवं भाई मानक मध्यरु जणे प्रार्थना करिबे तापरे आमे समस्ते प्रभुंक प्रार्थना करिबा। तापरे मैं अनुरोध करी आमानक मध्यरे आमानकर मंडलीर सुसमाचार प्रचारक आचार्य प्रदूत परीक्षा उपस्थित अछंती से आशीर्वाद भिक्षा करिबे तापरे शेष करिबा। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुम नामर धन्यवाद देउछि आज प्रार्थना उपासना रे जोग देबा पई हमकु सुजोग देइथिबारु तुम नामर धन्यवाद जणाउछु। आज उपासना रे वाक्य दे कथा कहिल आमी कि परि आशीर्वाद पाइबु ताहा आज हमकु जणाइथिबारु प्रिय प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु। आज वाक्य अनुसार तुमर वाक्य पाठ करिबा पई तुमर वाक्य सुनिबा पई तुमर वाक्य पालन करिबा पई प्रभु हमकु सहाय्य कर। आज वाक्य देइथिबा तुमर दासों को बहुल भाव में आशीर्वाद कर तांको परिवार को तांको सेवा कार्य को आशीर्वाद कर। आम ग्राम प्रति परिवार पई प्रार्थना करुअछु। असुस्थ पीड़ित मानक सुस्थ कर वृद्ध वृद्धा मानक पई प्रार्थना करुअछु। प्रभु प्रत्येक को कुशलता प्रदान कर। युवा युवती मानक पई प्रार्थना करुअछु। प्रभु से पाठ पढ़ारे उन्नति दियो सेमानकु उत्तम कार्य चाकरी दियो बोली प्रार्थना करुअछु। विशेष करी सेमाने यौवन समय रे प्रभु तुमको जानिबा पई तुमको भय करिबा पई उपासना प्रार्थना प्रति उद्योग प्रदान कर बोली प्रार्थना करुअछु। आमर मातृमंडली पई प्रार्थना करुअछु ताहा ठीक भाव रे चलिबा पई सहाय्य कर। आम समाजर मुख्य कर्मकर्ता मानकु मध्य आशीर्वाद कर। मंडलीर पालक प्रचारक मानक पई प्रार्थना करुअछु। प्रभु तुमर सेवक मानकु सेमानक परिवार मानकु आशीर्वाद कर। सेमाने केते परिश्रम करी सेवा कार्य करुछंती प्रभु सेमानक प्रति सहवर्ती हुआ। 10 गोटी ग्रामर प्रति परिवार को प्रभु आशीर्वाद कर। समस्या अभाव रे थिबा परिवार मानकु शांति दियो। प्रभु रोग दुख रे थिबा परिवार मानकु सुस्थ प्रदान कर बोली प्रार्थना करुअछि। प्रभु धन्यवाद देउछि आज उपासनार आरंभर शेष पर्यंत तुम्हें आम सहित रहिल एणु तुम नामर धन्यवाद दे यही प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम मागुअछु आमेन। प्रभु को प्रार्थना करिबा। आए अमान को स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम राज्य आसु जे रूपे स्वर्गरी से रूपे पृथ्वी तुमर इच्छा सफल हो। आज आमान को प्रयोजन आहार दियो। आमने जमंत निज निज अपराधी मान को क्षमा करियछु सेहीपरि अपराधी मान को क्षमा कर। परीक्षा आमान को आण नहीं मात्र मंद रक्षा कर। जेणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुमर आमेन। एतले पिता ईश्वर प्रेम पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह साहाय्यकारी पवित्र आत्मा शक्ति शांति चेतना प्रेरणा एतले उपस्थित अनुपस्थित प्रत्येक सहित सदा सर्वदा हेतु आमेन। नमस्कार।